کہ اگر کوئی پلاٹ نہیں بناتا ہے تو اگلے سال اسے کینسل کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ وہ پلاٹ 10 سالوں میں بک کے ایک 10 لاکھ کا پلاٹ جو ہے نا ایک سیکنڈ سوال، آر یو سیئنگ کہ اسپیشل ایکوزیشن ہونے چاہیے یا نہیں؟ سوال کیا آپ کا؟ سوال یہ کہ اسپیکولیشن اور رینٹ سیکنگ کو گورنمنٹ پالیسیز پروموٹ کرتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ہاں، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اسپیشل اکنامک زون نہیں ہونا چاہیے. یہ ایوریشن کریٹ کرتا ہے بازار میں، مارکیٹ سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ اسپیشل اکنامک بنا کے چاہتے ہیں کسی پرٹیکولر ایریا کو ڈیولپ کریں، یہ اوپننیس سر کیا ہونا چاہیے اگر اسپیشل آگے اس کو انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی، اس کے لیے یہ زون بنایا جائے. آگے سن رہے نا، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سی پیک نہیں ہونا چاہیے. پبلکلی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے سن لینا. آپ بتائیں ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اسپیکولیشن کو پروموٹ ڈسکریج کرنا چاہیے. گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں اسپیکولیشن کو پروموٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جو پلاٹ کی قیمت جو ہے ریئل اسٹیٹ کو آپ پروموٹ کرتے ہیں. آپ جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن کو کیسے پروموٹ کریں گے؟ وہی کہہ رہا یہ ذرا آپ ٹاپک ہے ہماری اس پر جو انفارمل اور ڈاکومنٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو کائنڈلی ہے. Sir, please. Sir, this is Hira, youth manager, Business Incubation Center, Egg University. اس ٹائم پہ میں 30 بزنس آئیڈیاز اور کمپنیز کو پروموٹ کر رہی ہوں. یہاں پہ انٹرپرینورشپ اور پرائیویٹ کمپنیز کو پروموٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ہیلو، جی میں مینیجر بزنس انکیویشن سینٹر ایک یونیورسٹی بات کر رہی ہوں. میرے پاس اس ٹائم 30 ڈفرینٹ بزنس آئیڈیاز اور کمپنیز کام کر رہی ہیں، میں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ بزنسز کو پروموٹ کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے اس سوشل میڈیا کا کرٹیسزم کے علاوہ کوئی لرننگ نہیں ہوئی. تو آپ پلیز مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. ہاں انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس جو ہے وہ انکیوبیشن سینٹر میں بہت سے آئیڈیاز ہیں، 30 کے قریب ہیں، تو ہم کیسے پروموٹ کریں بزنس اسٹارٹ اپس کی بات کر رہی ہیں نا. بیسکلی آپ کنسرن یو آر ایکسپریسنگ اے کنسرن کہ دیر از نو پروموشن آف اسٹارٹ اپس ان دس کنٹری which is correct. I mean, this is more of an observation in your question, and we can have a discussion on how to promote startups, kya karna chahiye. But obviously, high tax rates, shuru mein startups losses karte hain. ہمارے پاس کو presumptive taxes and withholding taxes, they have further discouraged the new businesses. In fact, تو entrepreneurship کو تو ہم promote کر ہی نہیں رہے نا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس 5-6 فیلڈ اسٹارٹ اپس کے کاغذ آئے تھے، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ان کی فیلور کی وجہ ٹیکس نہیں تھی. اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں تو ابھی اسی بلڈنگ میں نے خود دیکھا سیشن اٹینڈ کیا جہاں پر ہمارے پاس کچھ انویسٹرز موجود تھے. آپ ان کے پاس آئیے. اسلام آباد میں بھی ہمارے پاس ایسے پوٹینشیل لوگ ہیں، آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. اسلام آباد چیمبر کا پلیٹ فارم آپ کے لیے اوپن ہے، آپ وہاں پر آئیے، اور انشاءاللہ اگر اس کے اندر پوٹینشیل ہوگا تو ہمارے پاس انویسٹرز موجود ہیں جو آپ کو بالکل سپورٹ کریں گے. ایک کوشچن تھا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا، آپ میں سے کوئی ٹرسٹ ایک سوال تھا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس میں کیسے بدل دیا جائے. تو اس پہ میرا یہ رسپانس یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم سبسٹینشلی ریڈیوس کر دیں تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، کیونکہ پوری دنیا میں گورنمنٹس کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے. ٹرسٹ از اے میجر ایشو اینڈ اٹس اے ویلڈ کنسرن. ہمارے یہاں تو خیر یہ بڑھتا ہی آ رہا ہے. وی شوڈ ایم ٹو ریڈیوس اٹ. سرپلس ہو جانا تو بہت بڑی زبردست بات ہوگی. دیٹ وڈ بی اے یوٹوپیا. جی میرا نام علی کمال ہے، میرے عمر کا دوست ہوں. اور سر سمپل سا کوشچن ہے، بہت ساری باتیں کلیکٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اکانومی کو گرو کرنا؟ اگر جی میرا بھی چھوٹا سا سوال ہے، بڑا سمپل. پہلی چیز میں کہتا ہوں اسٹارٹ اپس ہمارے پاس بہت ہے میڈم. بٹ ہمارا ماشاء اللہ ابھی آئی ٹی پی کا اسٹارٹ اپ ایک اور لگ رہا ہے، مگر 4 اور لگ رہے ہیں. پہلے بھی آئی ٹی پی کے اسٹارٹ اپس لگے ہیں ہمارے پاس ماشاء اللہ. ٹویوٹا شوٹا اتنی گاڑیوں کے اسٹارٹ اپس ہیں ہمارے پاس. فرٹیلائزر کے اسٹارٹ اپس ہیں. اسٹارٹ اپ تو بہت ہیں، ان کو بہت پروٹیکشن ہم دیتے ہیں. بٹ مائی سمپل کوشچن ٹو یو
what the hell is documentation? I'm fully documented. मैं ID कार्ड दे के पागल हो गया हूँ. मैं कागज संभाल के चलती हूँ, मेरे पास कागज है, मेरे पास एफिडेविट 1000 है, मेरे पास 1000 किस्म की चीजें हैं. ये डॉक्यूमेंटेशन कब खत्म होगी? या धोए निकल गए हमारी डॉक्यूमेंटेशन कर करके. और डॉक्यूमेंटेशन आप लोग मांगते हो. और नंबर 3 एक और चीज, जो इतनी लोग बातें करते हैं ना, प्लॉटों में इतने पैसे, या मेरे से पैसे ले लो, मुझे थोड़े पैसे बना दो. मैंने जब प्लॉट की मारी खाया, कोई पैसे नहीं है प्लॉटों में. ये बिल्कुल फ्रॉड एक बना हुआ है हामिद मीर शोज पे कि प्लॉटों में पैसे. प्लॉटों में कहाँ पैसे यार, मुझे बनवा दो. और अगर इनके पास इतने पैसे हैं प्लॉटों में, तो इतने रील क्यों नहीं यहाँ क्यों बैठे हुए? हम एक और क्वेश्चन बोलेंगे, और कोई क्वेश्चन करना चाहते थे? यस, हैदर शराजी, जियो न्यूज से मैं हूँ, रिपोर्टर हूँ. अच्छा, ये SIFC के बारे में आपने जिक्र किया. SIFC इस वक्त दीगर इंस्टीट्यूशंस को बाईपास करके आ रहा है, और अनवारुल्लाह काकड़ भी किस कैपेसिटी में उसमें बैठते हैं अभी तक नहीं पता चला कि वो किस तरह साबित के निगरान वज़ीर-ए-आज़म SIFC में आके बैठे. दूसरा, ये पूरे जिस्म को जिस तरह कैंसर हो चुका है और हम डिबेट कर रहे हैं कि हमारी जिल्द पर ये स्याह धब्बा क्यों आए. ये सिर्फ सियासी इस्तेहकाम नहीं है जो कि माशी इस्तेहकाम की बुनियाद है. उस तरफ कोई डिबेट नहीं हो रही कि सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या किया जाए, कि हम तो बाद में माशी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, पार्लियामान मजबूत होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा कि वो डिसीजन खुलकर ले सकेंगे कि SIFC जैसे इंस्टीट्यूशन बनाकर बाईपास से दीगर अदारों को नहीं किया जाएगा, उनको भी ऑनर किया जाएगा कि वो भी अपना काम करें और उनकी भी क्रेडिबिलिटी रहे. थैंक यू. पाकिस्तान का कोई सा ऐसा बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जिससे मैंने डील नहीं किया, और वो ये कहते हैं कि हमें सियासी इस्तेकाम फौज के थ्रू चाहिए. और मैं गलत ही कह रहा, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ. उनको वन विंडो ऑपरेशन चाहिए. वो कहते हैं जी हमें 15 जगह पर रिश्वत नहीं देनी. और आप नोट कर लें कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस वक्त हुई है जब डिक्टेटरशिप टाइप पोजीशन रही है. ये आप हिस्ट्री पढ़ें, मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ता हूँ. ये हमारी, अच्छा, अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें हर 10-15 5 साल के बाद बीमारी होती है सेमी डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट लाने की. मैं ये नहीं कह रहा ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर एज अ बिजनेसमैन कभी आप ये सोचें, ईमानदारी से सोचें कि पाकिस्तान में कौन सा इंस्टीट्यूशन है या कौन सी शख्सियत है जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ. कल नवाज शरीफ जेल में थे, इमरान खान बाहर थे, इमरान खान जेल में, नवाज शरीफ बाहर है. फिर इमरान खान अंदर हो जाएंगे, नवाज शरीफ बाहर हो जाएगा. तो भाई मैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो मैं कैसे उस पर पैसा लगा सकता हूँ? मुझे तो पैसा उस जगह पे लगाना है ना जिस पे मेरे रिलायंस हो, जो पाकिस्तान में हमेशा रहना है. तो सर, ये जो आप लोगों की कहानी है ना कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, ये कहानी गलत है. अगर आप आज डिक्टेटरशिप ले आएंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि माशी इस्तेकाम आ जाएगा. और आप मुझे ये कह दें ये 10 साल रहेगा तो और भी इस्तेकाम आ जाएगा, मगर मैं ये नहीं चाहता. अब SIFC आप बना के क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं? आप टेक्निकली वही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ. आप ये कह रहे हैं कि यार ये जो बाकी बैठे ना ये रेलिवेंट है, हम बैठे हैं, हम तुम्हें गारंटी कर रहे हैं. यही कह रहे हैं ना आप इनडायरेक्टली कि यार हम बैठे हम तुम्हें गारंटी कर रहे हैं. तो अच्छा, उन्होंने आपको पहले वो बाहर से कर रहे थे, अब वो अंदर आके कर गए, ठीक है. मगर ये बात पब्लिक में सामने लाओ ना यार, इसको छुपा क्यों रहे हो? ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई. ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के एक्ट के अंदर बना हुआ इदारा है, ठीक है. मेरा कहना है कि SIFC बिल्कुल ठीक है. इसलिए ठीक है कि यार वो वन विंडो ऑपरेशन है. उसको ये पता है कि यार आज आसिफ मुनीर साहब है, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, ये लोग कहीं नहीं जा रहे, ठीक है. ये बाकी पार्लियामेंट में खेल रहे हैं ना, जो वो तो ऐसे मजाक खेल रहे हैं, इनका तो कोई भरोसा नहीं है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बिजनेसमैन का माइंड सेट. देखो ना कि वो क्या सोच रहे हैं. मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है. सवाल ये है कि सवाल ये है नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट SIFC को. मैं कह रहा हूँ ना, SIFC को आपने प्रॉपर बताना है कि सर SIFC इसलिए है कि यहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट रहेगी. और ये मैं इसको इसलिए किसी से आगे लेके चलता हूँ. इसको आप वो मॉडल कर दें जो 1970s और 80 में टर्की का था. वहाँ यही मॉडल था कि वो एक मिलिट्री का रोल हुआ करता था. आपके यहाँ भी रोल है, वो इनफॉर्मल था. अब इन्होंने फॉर्मल कर दिया बाय SIFC. ये अच्छी बात है उस सेंस में. समझ आई मेरी बात? बाकी ऐसे सब जवाब. मेरा नहीं ख्याल कि ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ना वो कोई डिलीवर कर सकता है. मेरे ख्याल में हमारी एक्सपेक्टेशंस, बिजनेसमैन की एक्सपेक्टेशंस जो है ना उससे आई थिंक दे आर ओवर एस्टिमेटेड. वी नीड टू चूज, चूज क्या मतलब ये है कि
either we should have democracy, पूरी democracy, उसमें गलतियां करके हम कुछ सीखेंगे आगे, या फिर अगर powers to be, if they want to rule, then they should rule directly. ये क्या बात हुई कि पावर हमारे पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? So this doesn't work. अली का प्रश्न था, पॉलिटिशियन अंदर हो जाता है और बाकी लोग साइड में बैठे होते हैं, तो आप, मैं यही कह रहा हूँ, इसको आज डिसाइड इसको करो ना आप बैठकर कि यार डिवीजन ऑफ पावर में थोड़ी है वो नहीं, तो आपके आप जब कह रहे हो आपके आगे नहीं, तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या? आप सब एक क्वेश्चन जाती कि हमें रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, अली ने पूछा था आप। मैं आपको सबको कह रहा हूँ, मैं आपके, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे इन्वेस्टमेंट गारंटी कराता हूँ डिजिटल ले आओ, मगर 20 साल के लिए आएगा। ये नहीं होगा कि, मेरी बात सुने, ये नहीं हो सकता कि डिक्टेटर आने के बाद मुशर्रफ साहब बोले 3 साल बाद मैं पीएमएल काफ लेकर आ रहा हूँ, फिर वो कहेंगे इलेक्शन होगा, डिक्टेटर लाओ, अभी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। देखिए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आप देखो, सर एक मिनट सर, एक सवाल डिफरेंट है सर, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है आमतौर पर 10 ईयर्स, ठीक है? आप 10 साल की मुझे गारंटी कर दो शाहिद साहब, मैं आपको देता हूँ गारंटी, मगर सवाल ये नहीं है, अब सवाल ये है गारंटी आप देने को तैयार नहीं हो, तो अब ये जो SIFC बनी है ठीक बनी है कि भाई वो कह रहे हैं कि यार हम हैं, हमसे बात करो। थैंक यू वेरी मच अली साहब। लास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ आपका जो सवाल है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए या टैक्स का ग्रोथ चाहिए, मेरी हम्बल सब्मिशन ये है कि टैक्स का ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, दे गो टुगेदर, और इनफैक्ट इफ यू वांट टू इंक्रीज टैक्सेशन यू नीड टू कट द टैक्स रेट्स।